नमस्कार সকল के हेलो एवरीवन नमस्ते सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लेकर आए हैं जैसे हमने प्रॉमिस की थी येस्टरडे को कि आज हम पेपर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के আমরা আলোচনা করব पेपर 1 নিয়ে और आज भी दोनों लैंग्वेज में बताएंगे हिंदी एंड बंगाली। और मैंने कही थी कि जब तक हम ब्रिटिश लिटरेचर के जो इम्पोर्टेंट राइटर्स के लिस्ट उनके वर्क्स की लिस्ट है ये शेयर कर रहे हैं और जब तक हम पेपर 1 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़नी है रिपीटेटिव क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं बहुत सारी चीज़ें जब तक हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं एसबी लिटरेचर पे तब तक हम बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे और यहाँ पे आप लोगों को लिखा जो है वो दिखने को मिलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। सो मैं इसीलिए इंग्लिश में अलग से नहीं बोलती हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद जब मैं कंसेप्ट उठाऊंगी चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो चाहे वो यूजीसी नेट सेट गेट हो चाहे वो कोई अदर्स एग्जाम वो जैसे आप लोगों को पता है कि यूजीसी नेट सेट एंड गेट के बारे में ही अभी इस लिटरेचर आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से। सो शुरू करते हैं ना। पहले मैं बंगाली लैंग्वेज में बोलूँगी फिर हिंदी लैंग्वेज में बोलूँगी। उससे पहले प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू इस लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और इस लिटरेचर को देखते रहिए, जुड़े रहिए इस लिटरेचर के साथ। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स मिस ना हो। तो आज के আমরা আলোচনা করব টিচিং অ্যাপটিটিউড নিয়ে পেপার 1 নিয়ে যেটা ইউজিসি নেট সেট জিআরএফ এন্ড ডব্লিউবি সেটের জন্য আদার্স সেট যে অল ওভার ইন্ডিয়াতে যে সেট এক্সাম হয় যে স্টেটে সেট এক্সাম নেওয়া হয় স্টেট এলিজিবিলিটি টেস্ট সেই সব সেট এক্সামদের পেপার 1 একটাই। ইউজিসি নেটের টোটাল 85টা সাবজেক্ট আছে তার মধ্যে এই যে পেপার 1 সেটা সবার জন্য একই, শুধু যে বিষয়ে যেমন কমার্স যেমন ইংরেজি ইতিহাস ভূগোল পলিটিক্যাল সায়েন্স বা আদার্স যে সাবজেক্টগুলো থাকে সেক্ষেত্রে কি হয় সেই বিষয়ের উপর নির্ভর করে পেপার 1 এর হয়তো একটু দুটো মিলিয়ে কোয়েশ্চেন সেইভাবে করা হয়। তো অনেক সময় আমরা দেখতে পাই ইংলিশ লিটারেচারের পেপার 1 এর কোয়েশ্চেন পেপার 2 তে আর পেপার 2 এর কোয়েশ্চেন পেপার 1 এর। এটা খুব ন্যাচারাল কারণ জেনারেল তো জেনারেলি হয় তাই না। তো জেনারেল অনেক কিছু বিষয় থাকে যেগুলো আমাদের সাবজেক্ট স্পেসিফিক। তো আমরা যদি পেপার 1 কে বেশ ভালো করে ঘেঁটে দেখি, তো প্রথমে বাংলায় বলি তারপরে হিন্দিতে বলছি। আমরা যদি পেপার 1 কে ভালো করে ঘেঁটে দেখি তো আমরা কোথাও না কোথাও পেপার 2 এর সঙ্গে ইংলিশ লিটারেচার হোক বা পলিটিক্যাল সায়েন্স হোক বা হিস্ট্রি জিওগ্রাফি যে কোনো সাবজেক্ট হোক বা বেঙ্গলি যে কোনো সাবজেক্ট আমরা কিছু না কিছু একটা কানেকশন বা ইন্টার রিলেটেড বা অন্তর্বর্তী কানেকশন কিন্তু খুঁজে পাবো, ইন্টারলিঙ্কড। ওকে, তো इसके शुरू করা যাক। এখানে ইউজিসি নেট জিআরএফ জুন 2025 কে টার্গেট করা হচ্ছে। সেট এক্সাম এনি স্টেট ইন অল ওভার ইন্ডিয়া। ডব্লিউবি সেট এক্সাম আছে 17th of December 2025 এ। পেপার 1 টিচিং অ্যাপটিটিউড উই ক্যান সে জেনারেল অ্যাপটিটিউড, ইউনিট 1 টিচিং অ্যাপটিটিউড, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিকস পিওয়াইকিউজ কনসেপ্টস। কারণ এখানে তিনটেই লিখেছি কারণ ইম্পর্টেন্ট টপিকও যেটা আসছে পিওয়াইকিউজে সেটাই আসছে, আবার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করতে হচ্ছে আমাদের সেগুলোকেই। তো এই পরিপ্রেক্ষিতে তো কনসেপ্ট অফ টিচিংয়ের কনসেপ্টকে চাই তোমরা পিয়ারসন বই থেকে পড়ো আর গুগল থেকে পড়ো ইউটিউব থেকে পড়ো বা টিচারের কাছে পড়ো অনলাইন অফলাইন কোচিং ক্লাস থেকে পড়ো যেখান থেকে পড়ো না কেন টিচিংয়ের কনসেপ্ট জানতে হবে, টিচিংয়ের অর্থকে সেটা জানতে হবে, টিচিংয়ের উদ্দেশ্য বা অবজেক্টিভকে সেটা জানতে হবে। টিচিং বা শিখনের বা বাংলায় যেটা বলি শিখন সেটার আমরা প্রকৃতি বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কী আছে, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য টিচিংয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কী কী আমাদের পড়তে হবে, লেভেলস অফ টিচিং কী কী লেভেল আছে, 3টে লেভেল কে দিয়েছেন তার নাম পড়তে হবে এবং কোন কোন লেভেলে কী কীভাবে আমরা পড়াশোনা করি সেটা মনে রাখতে হবে। লার্নার্সকে শুধু টিচিংয়ের কথা বলে শুধু কি শেখানো বা টিচারের উপর ডিপেন্ড করছে নো, সেখানে টিচিং আমরা কাকে করাচ্ছি লার্নারদের মানে স্টুডেন্টদের। লার্নার যারা তারাই স্টুডেন্ট তারাই শ্রোতা। তো লার্নারদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স মানে লার্নাররা যারা শিখছে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কী হওয়া উচিত বা হতে হবে, তার মধ্যে তাদের ব্যক্তিগত সামাজিক কগনিটিভ একাডেমিক এটসেট্রা এই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বা পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে আমাদের বুঝতে হবে। ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিং টিচিং কী কী ফ্যাক্টর টিচিংয়ে, যেমন আমরা বাড়িতে পড়াশোনা এই মুহূর্তে আমি ভিডিওটা বানাচ্ছি পাশ থেকে হয়তো বা কোনো গাড়ি ঘোড়ার শব্দ পাওয়া যেতে পারে, কখনো কোনো বাড়িতে যেহেতু আছে টিভির আওয়াজও হতে পারে বা আমার বাড়িতে বা রিলেটিভস বা ভাগনা ভাগ্নে বাচ্চা কাচ্চা থাকলে তাদের চিৎকারও হঠাৎ করে আসতে পারে কারণ বাচ্চাদের তো কোনো বাচ্চাটা হলো আনকন্ট্রোলেবল, কারণ হচ্ছে তাদেরকে কন্ট্রোল করা যায় না, কারণ কখন কোন কী অনুভূতি প্রকাশ করবে সেটা কেউই জানে না, আনপ্রেডিক্টেবল। সো এরকম যে এই যে ফ্যাক্টরস কী কী ঘরে বসে পড়াচ্ছি, যদি এটাই কোনো স্কুলে হতো বা কোনো একটা ইনস্টিটিউশনে হতো অফিস আওয়ারে হতো তখন কিন্তু সবাই ডিসিপ্লিন মেনটেন করে সেই অফিস বা সেই স্কুলের যে মেনটেনেন্স সেটা কিন্তু মেনটেন করতো, সেক্ষেত্রে কিন্তু পড়ার সময় বাচ্চারা চুপ থাকতো, যদিও বাচ্চারা দুষ্টুমি করে সেটা প্রাইমারি লেভেল প্রি প্রাইমারি লেভেল আর
হায়ার এডুকেশনাল লেভেল ও হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল সেটা ডিপেন্ড করছে। তো কলেজ ইউনিভার্সিটি লেভেলের স্টুডেন্টরা চুপ থাকবে তখন সাধারণত, যে যেরকম পরিবেশে। তো কী কী ফ্যাক্টর অ্যাফেক্ট করছে সেটা এনসিইআরটি মাইক্রো টিচিং, এনসিইআরটি ফুল ফর্ম এবং এটা টিচিংয়ের সাথে রিলেটেড কেন পড়বো, এর ফুল ফর্ম কত সালে এসেছে, মাইক্রো টিচিং কেন পড়তে হবে, মেথডস অফ টিচিং, টিচিং যে করাবো তার তো কিছু মেথড আছে বা পদ্ধতি আছে, মেথোডোলজি দুটোই পড়তে হবে টিচিংয়ের। অ্যান্ড ওয়ান মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দ্যাট ট্রাই টু নো দি ডিফারেন্স বিটুইন মেথডস অ্যান্ড মেথোডোলজি, অর হোয়াট ইজ মেথডস অ্যান্ড হোয়াট মেথোডোলজি, প্লেটা একটু দেখে নিতে হবে। সোয়াম, মুক, সোয়াম প্রভা এগুলো পড়তে হবে। ট্রেডিশন আর লাস্ট পয়েন্ট আছে ট্রেডিশনাল, মডার্ন অ্যান্ড আইসিটি বেসড টিচিং সাপোর্ট টুলস, মেনি টাইপস, সব ধরনের টুল আছে। কী কী টুল বা কী কী যন্ত্রপাতি আমরা ব্যবহার করে থাকি। এখানে তো টুল মানে তো এই নয় যে কোথায় কি আমরা মানে ধাতব বা যান্ত্রিক বস্তু ঠিক করছি। একটা যখন কোনো কিছু বাড়িতে কোনো কিছু একটা নষ্ট হয়, টিভি, ইলেকট্রনিক্স বা কোনো একটা কিছু নষ্ট হয়, তখন সেটা ঠিক করার জন্য অনেক কিছু টুলস আমরা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি। পড়াশোনার ক্ষেত্রেও যন্ত্রপাতি বা টুলস আছে, কী কী টুলস ব্যবহার করি। তো এখন মডার্ন টাইমে যে হারে আইসিটি বেসড ইনফরমেশন কমিউনিকেশন টেকনোলজিকে কাজে লাগানো হচ্ছে, কী কী আছে এই সোয়ামের ফুল ফর্ম কি, সোয়াম এগুলো জানতে হবে। এবং এগুলো থেকে প্রশ্ন ডেফিনেটলি ইউজিসি নেট সেটের তো চাওয়া হয় এবং আদার্স কম্পিটিটিভ এক্সামেও পেপার 1 চাওয়া হয়। তো এগুলো আমাদের প্রিপেয়ার করতে হবে। এটা একটা বেসিক আইডিয়া দিলাম। এখন তুমি বা তোমরা, আপনি বা আপনারা নিজের মতো করে যে অনলাইন ও অফলাইন টাকা দিয়ে বিনা পয়সায় ফ্রি রিসোর্সেস, নিজের পরিশ্রম, বইপত্র যে যেভাবে পারো নিজেরা প্রস্তুতি নিতে থাকো। এবং সাথে তো এসবি লিটারেচার রইলই হেল্প করার জন্য সবসময়। ইন ফিউচার এসবি লিটারেচার অবশ্যই অনেক কিছু নিয়ে আসবে, কিন্তু একটু সময় লাগবে। তো এখন আমরা এটাই হিন্দিতে বলে আজকের জন্য ভিডিওটাকে স্থগিত করবো। তার আগে প্लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एसबी लिटरेचर को और जुड़े रहिए एसबी लिटरेचर के साथ। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो। बेल आइकन के प्रेस করে রাখুন যাতে করে কোনো রকম কোনো আপডেটস বা ইনফরমেশন বা পড়াশোনার বিষয়ে আমাদের দ্বারা কি হয় বিচ্যুত বা চুকে না যায় বা যেন मिस ना हो जाए। सो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, जो कि यूजीसी नेट सेट एंड द जेआरएफ, जो ही नेट है वही ज़्यादा मार्क्स लोगे तो जेआरएफ मिल जाएंगे। लेकिन ये जो नेट जेआरएफ एंड सेट एग्जाम्स एनी स्टेट इन ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट्स में सेट एग्जाम करवाए जाते हैं उन सारे सेट एग्जाम के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जून 2025 हम टारगेट करें। उसके साथ डब्ल्यूबी सेट एग्जाम भी है 17 दिसंबर 2025 में। तो इन सारे प्रिपरेशंस के लिए एक ही गाइडलाइंस है जो स्पेस भी लिटरेचर आप लोगों को एकदम विदाउट कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हैं। और यहाँ पे आप लोगों को क्या करनी होगी, टीचिंग एप्टीट्यूड, चाहे आप एकदम एक्सपीरियंस लेने के लिए पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो, चाहे आप जो भी लेवल में हो, बिगिनर लेवल में हो, इंटरमीडिएट लेवल में हो, चाहे आप एडवांस लेवल में हो, मतलब आप शुरुआती में हो, चाहे आप मिडिल मध्यम सिचुएशन से गुजर रहे हो पढ़ाई से, नेट एग्जाम से रिलेटेड, और चाहे आप ऑलरेडी एडवांस्ड हो, आप लोगों को पता है क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं, फिर भी मैं कहूँगी कि ये सारी चीज़ों को छोड़ के आप कभी भी नेट जेआरएफ क्रैक नहीं कर सकते। तो इसको तो आपको फॉलो करनी होगी। जितने बार आप एग्जाम देने जाओगे आपको फिर बेसिक से ही शुरू करने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपके कवर है सिलेबस, फिर भी आपको रिविजन्स तो बेसिक से ही शुरू करने होंगे। सो यहाँ पे आप लोगों को समझनी होगी कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, मतलब कि टीचिंग के धारणा क्या है, फिर मीनिंग ऑफ टीचिंग, टीचिंग का अर्थ, मीनिंग क्या है इसको, फिर ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, लक्ष्य क्या है टीचिंग के, फिर इनके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके प्रकृति कैसे है, इनको समझनी होगी। लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, और मोस्ट इंपॉर्टेंट किसने कौन सी लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में बात की, उन थ्योरिस्ट के नेम भी आपको याद रखनी होगी। लर्नर्स, जब आप पढ़ाने जाते हो सिर्फ क्या टीचर वह पे इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ा रहे हो किसको, आप पढ़ा रहे हो लर्नर्स को। ऑडियंस जो आपका व्यूअर्स है, ऑडियंस है, वही आपका लर्नर्स है, वही आपके स्टूडेंट्स है। तो ये सिनोनिम्स है। सो लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए। लर्नर्स के पर्सनल या व्यक्तित्व कैसे है, सामाजिक तौर पे उनको समझना है, कॉग्निटिव, एकेडमिक भी तौर से, और अदर्स भी है। उन सारे फैक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको जानना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, जब आप पढ़ाने जाते हो, जब आप घर पे खुद पढ़ रहे हो या फिर कोई अनऑफिशियल जगह पे आप पढ़ रहे हो, बस में ट्रैवल करते करते पढ़ रहे हो, तब आपको एक्सटर्नल नॉइजेस सुनने को मिलते हैं, क्योंकि वो आपके क्या है, वो आपके काम की जगह, ऑफिशियल जगह नहीं है। स्कूल में अगर पढ़ोगे, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे एक डिसिप्लिन, वहाँ पे एक सिस्टम चल रहा है, वो सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आप वही पढ़ाई बाहर में करोगे, घर पे करोगे, बहुत सारे नॉइजेस, एक्सटर्नल नॉइजेस आते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है घर पे क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें, शब्द होते हैं, नहीं होते हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स टीचिंग को अफेक्ट कर रहे हैं, इसको हमें पढ़नी होगी। पॉजिटिव, नेगेटिव, हर तरीके की हमें जाननी होगी। फिर एनसीईआरटी की फुल फॉर्म, माइक्रो टीचिंग क्या है, इसको जानना है। एनसीईआरटी टीचिंग से रिलेटेड है ये फुल फॉर्म्स। इसके यूरोप कब आए, ईयर ऑफ ऑकरेंस कब ये स्टार्ट हुए उसके। फिर मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग, टीचिंग के मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी दोनों पता होना चाहिए।
और डिफरेंस जानना जरूरी है, व्हाट इज मेथड, व्हाट इज मेथोडोलॉजी। देन स्वयं, मुक, स्वयं प्रभा, ये सारी चीज सिर्फ यूजीसी नेट सेट गेट के लिए, यूजीसी नेट सेट के लिए नहीं, गेट के लिए भी कहूंगी नहीं, अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज जनरल पेपर में भी पूछे जाते हैं। फिर आपको ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट, मतलब आप लोगों को पता है कि पहले जब 10 साल 20 साल पहले किस तरीके से पढ़ाई हो रही, 30 साल 100 साल पहले कैसे पढ़ाई होते जा रहे थे, फिर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, फिर मॉडर्न टाइम पे क्या, फिर अब आईसीटी के मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इतना बढ़ावा हो गए कि आप लोग भी यहाँ पे इस लिटरेचर पे ऑनलाइन पढ़ रहे हो आईसीटी की यूज से ही, आईसीटी को सपोर्ट एंड सिस्टम से ही। और टूल्स, जब आपके घर पे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह को कोई खराब हो जाता है तो आप कोई टूल्स यूज करते हो उसको ठीक करने में, ठीक वैसे ही जब आप टीचिंग में जा रहे हो तो तब भी आपको बहुत सारे टूल्स यूज करने पड़ते हैं। तो कहाँ पे कौन से टूल्स हम यूज कर रहे हैं तो उनको बताना जरूरी है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूँ, ट्रेडिशनल पे हम ब्लैक बोर्ड एंड चॉक डस्टर जो बोलते हैं उसको यूज करते हैं। फिर हम ऑनलाइन पे हम कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन एंड बहुत सारे टूल्स को, प्रोजेक्टर, बहुत सारे चीज़ों को यूज करते हैं, ये सारे टूल्स होते हैं। सो इन सारी चीज़ों को जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे ऐसे रखी है कि आप चाहे खुद से पढ़ो, ऑनलाइन ऑफलाइन पेड बैच से पढ़ो या फिर फ्री रिसोर्सेज से पढ़ो, बुक्स से पढ़ो, जहाँ से भी पढ़ो। अभी जो आने वाले एग्जाम है और आने वाले एग्जाम जून है, फिर अगर किसी के टारगेट है जून नहीं दिसंबर 2025 को क्रैक करना जेआरएफ के साथ, तो भी जो जिस लेवल पे भी हो आप हो, चाहे वो बिगिनर लेवल हो, इंटरमीडिएट लेवल हो एंड चाहे आप एडवांस लेवल के स्टूडेंट हो, जो भी हो, आप लोगों को ये एग्जाम क्रैक करने के लिए ये बेसिक से शुरू करनी पड़ेगी। चाहे आप जितना भी एडवांस हो, आपको फिर से शुरू करनी पड़ेगी ऐसे एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद एसपी लिटरेचर, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एसपी लिटरेचर। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और एसपी लिटरेचर के साथ जुड़े रहिए। और जैसे हमने प्रॉमिस की थी, हम लास्ट मतलब कि हम कुछ 6-7 दिन पेपर 1 को कंटिन्यू करेंगे, फिर उसके बाद ब्रिटिश लिटरेचर की जो हाफ हमने कंप्लीट की है, बाकी जो हाफ है उसको कवर करेंगे, फिर उसके बाद पेपर 1 में वापस आएंगे, फिर उसके साथ हम धीरे धीरे करके POI की उसको भी सॉल्व करेंगे एग्जाम से पहले, फिर हम धीरे धीरे करके गेट से रिलेटेड पेपर 1 पेपर 2, तो यह सारी चीज़ आपको हेल्प करेंगे ही। मतलब पेपर 2 जो पढ़ाती हूँ इंग्लिश लिटरेचर, वहाँ पे गेट की प्रिपरेशन भी है। सो यही है आज के लिए, आज के এই পর্যন্তই থাকছে। এটাই বলবো যে এখন এগুলো টোটাল 6-7 দিন আমরা পেপার 1 পড়বো, তারপর আমরা ব্রিটিশ লিটারেচারের বাকি অর্ধেকটা কমপ্লিট করব, তারপর আবার পেপার 1-এ ফেরত আসবো, তারপর আমরা ঠিক পরীক্ষার আগে আমরা প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন সলভ করব, যাতে পরীক্ষা হলে গিয়ে ওই প্রশ্নগুলো দেখতে পাই ওই ধরনের বা ওই রকমেরই। আর তারপর আমরা আবার গেটের পেপার 1 নিয়ে আলোচনা শুরু করব। আর পেপার 2 তো অলরেডি নেটের সাথে চলছেই, কারণ আলাদা করে ইংলিশ লিটারেচারকে পড়তে হবে না, নেটের যে প্রিপারেশন রাখছি সেটাই গেটের জন্য অ্যাপ্লাই হবে, সেটাই সেটের জন্য অ্যাপ্লাই হবে। ওকে, সো আজকে এই পর্যন্তই থাকছে। নমস্কার, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু এসপি লিটারেচার এন্ড হিট দ্য বেল আইকন সো দ্যাট ইউ নেভার মিস এন আপডেट्स। प्रचुर परिमाणे लाइक, कमेंट, शेयर एवं सब्सक्राइब करना, देखते থাকুন एसपी लिटरेचर। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए एसपी लिटरेचर के साथ। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, শুভরাত্রি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন, পড়তে থাকুন, এগিয়ে যেতে থাকুন এসপি লিটারেচারের সঙ্গে। নমস্কার।